na si ano to 5 si All About. Nasdi, yummy mukbang bangus. Agoy, di ko pa yata napanood dyan Lods Nasdi Panoorin ko yan mamaya. All About, Daytan, sabi ko na nga ba nagbaba na ng link. All About, yo, yo, yo. Hello, hello. All About. Ayan, please watch my video daw, sabi ni All About, guys. Please visit the one I pin, guys. All About you. All About food. Kamsat Jazz, salamat dyan. Nangcho, salamat. Nagbabangan, nagbaban, link na po ni All About. All About 5. All About Food in Travel 5. Ayan, thank you very much, guys. Uy, naka 27 minutes na ako. Malapit na mag 30 minutes. Ayan, 15 likes, thank you. At sa mga nakatambay, salamat po dyan. This is 101.7 Love Radio. L15 harang BGBG. Inang, salamat dyan Kamsat Jazz. Hina, barabad. Aywa. Manlilibi, salamat. All About Food dan. Manay Joe, sabi ni Ate Leng. Ayan yung main channel ni Ate Leng. Ayan yun, Ate Leng Gray Official. Hugoterang Ate Leng, yan ang second channel niya. Ang Maya NCC ni Ate Leng, yan ang third channel niya. Ma'am Lilibi, salamat po dyan. Kamsat Jazz. Nancho, Inang Pom, All About, Kamsat Reggie, Lods Nasdi, kay Ma'am Grace, ng Agnes, sino pa ba dyan, andyan, kay Bro JD Cabs, kay Ma'am TV, don't drop again your link. All About, your link is pin. L16 harang, itamsak ko lang to pero si Pasaway ang nakabidye. Sige po Inang, salamat. Just Cooking, Full Watch, OBB ko. Salamat Kamsat Reggie. Ayan, Kamsat Jazz. Nangan ni ano ton? Nangala jay nilutom nga OBB kon, Kamsat. Nangala ni Kamsat Reggie jay nilutom nga OBB ko. Magtago na ako sa mga ninja. Sige po Inang, salamat dyan. Ninja na talaga. Maraming salamat po. Sabi ni Kamsat Jazz, may tumatakbo. O yan, meron nga amang. Baka may na maningil pa. Hugoterang ate watching ginisang opo. Wow, gimas nga rin ata Kamsat. Ginisang opo ni Ate Ling. Ate Ling ni Kamsat Reggie, dikit na rin sa'yo sa hugoterang Ate Ling mo. Baka may maningil pa talaga. Kaya
Kaya tago na inang para walang maningil